ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। গুপ্তবিদ্যা সন্ধান ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে সুস্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে একটি বশীকরণ বিদ্যা দিব। ফুল পড়া বশীকরণ মন্ত্র, সাতালি বিদ্যা। তো যে কোনো শনিবার, মঙ্গলবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে মুখস্থ করবেন, তারপরে কাজ করবেন। তো মন্ত্রটি বলে দেয়, ওনম আদেশ গুরু का एक फूल फूल भोर दो ना, चौथो जोगिनी ने मिल किया तो ना फूल फूल ओ फूल लो जानी, हनुमंत्र वीर घेर घेर दे आनी, जो सुखे इस फूल की बास उसका जी प्राण रहे, हमारा पात छुती हो तो जगाई लाओ, बोटी हो तो उठाए लाओ, और किसी को देखे जले बोले मेहे देखे मेरे पायन पड़े, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरमंत्र ईश्वरी बासा बासाबासी से टरे कुंभी नरक में पड़े, सत्यनाम आदेश गुरु का। तो आरेकबार बोले दे, फूल पड़ा बशीकरण मंत्र साताली विद्या। ओ नमो आदेश गुरु का एक फूल फूल भोर दो ना, चौथो जोगिनी ने मिल किया टोना फूल फूल ओ फूल लो जानी, हनुमंत्र वीर घेर घेर दे आनी, जो सुखे इस फूल की बास उसका जी प्राण रहे, हमारा पात छुती हो तो जगाई लाओ, बोठे हो तो उठाए लाओ, और किसी को देखे जले बोले मोहे देखे मेरे पायन पड़े, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरमंत्र ईश्वरी बासाबासी से टरे कुंभी नरक में पड़े। तो नियम, उक्त मंत्र 108 বার করে যে কোনো ফুলের ওপর 108 বার দম করবে। ফুলটি যাহাকে দিবে সে আপনার বশীভূত হয়ে অনুকূলে কাজ করবে। নিয়ম, উক্ত মন্ত্র 108 বার পাঠ করে যে কোনো ফুলের ওপর 108 বার দম করবে। ফুলটি যাহাকে দিবে সে আপনার বশীভূত হয়ে অনুকূলে কাজ করবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।